आज आम कैलेंडर टोटाल कॉन्सेप्ट पढ़ा आउ क्वेश्चन सब प्रैक्टिस करवा। फास्ट हूँ कैलेंडर को क्वेश्चन को आम केमती बाहर करवा यहाँ कौ दिन पड़ुची। देन फास्ट आम कौन करवा ना 5टा जिनस को ऐड करवा। फास्ट हूँ डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर रो लास्ट टू डिजिट प्लस ईयर रो लास्ट 2 डिजिट बाय 4 करवा जहाँ कि आम कौन ना खाली ओनली इंटीग्रल पार्ट नवा प्लस योर कोड बाय 7 करदे। देख फास्ट हूँ जदि आम देखा मंथ कोड देखा फास्ट देन जनवरी फेब्रुआरी मार्च एप्रिल मे जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर। फास्ट जदि आम ऑर्डिनरी ईयर पे देखा आ गोटे लीप ईयर पे देखा। जदि ऑर्डिनरी ईयर पे देखा देन आम या मन रखिपर 033 614 625 035 या मन रखा हेल्ले 033 614 625 035। देन आम कौन कर लीप ईयर पे देखा देन यू एपट शब्दक सामान खाली यही दुटा चेंज हम चेंज के ना -1 करदे जेहेतु गोटे मंथ कोड देखुचे जिते भी आम कौन थे सब 1 रू 0 जाए थे 0 को जब आम 1 काटिदेवा देन के आसीज 6 3 रू 1 काटिले के आसीज 2 देन ये सब सामान अच्छी 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5 आमको एतकी मन रखार अच्छी। फास्ट यहाँ हूँ कौन मंथ कोड है। देन आम देखा ईयर कोड हिसाब से फास्ट जब आम देखा जोटा कि लीप ईयर पड़ू माने 1600 रु 1699 है कि 2000 रु 2099 है कि 2400 रु 2499 है। ये आमर सब ईयर कोड आसो 6 देन 1600 पर के आसो ना 1700 रु 1799 यहाँ आसीज के 2100 रु 2199 यहाँ आसीज के 2500 रु 2599 एमती जो थी माने लीप ईयर जोटा होता कौन 4 डिवाइड कले लीप ईयर आसो लीप ईयर जोटा आसला से लगे आम 6 ता पर वर्ष रखिया के 4 देन ता पर वर्ष के आसो 1800 रु 1899 एमती थे आम रखा के 2 देन ता पर वर्ष के आसीज 1900 रु 1999 को आम लिखिपर आम लिखा 0 माने आमर ईयर कोड हूँ जोटा लीप ईयर थी 4 लीप ईयर प्लस 1 हूँ लीप ईयर हूँ 6 लीप ईयर प्लस 1 हूँ माने 100 ईयर कलापर दिन आसो 4 देन आउ थे 100 ईयर कले आसो 2 आउ थे 100 ईयर कले आसो 0 देन आम लिखा डे कोड हिसाब से संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। जो संडे पे लिखा आम 0 1 2 3 4 5 6 है एतकी हूँ आम फास्ट कनसेप्टा। देन आम देखा क्वेश्चंस जदि मनकर आमको से पचारा क्वेश्चन हूँ व्हाट इज द डे ऑफ द
week on 23rd November 2023 ମନେକର ପଚାରିଲା। ଦେନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଡେ କୋଡ଼ କେତେ 23। ଦେନ୍ ନଭେମ୍ବର ହେଲେ 035 ଲାଷ୍ଟରେ ଥାଏ ତ ମନ୍ଥ କୋଡ଼ କେତେ ହେଇଗଲା 3 ପ୍ଲସ୍ 23 ଆମେ ଲେଖିବା ତାପରେ କ'ଣ ଇୟର୍ କୋଡ଼ ଇୟର୍ର ଲାଷ୍ଟ 2 ଡିଜିଟ୍ କେତେ ହେଲା 23 ତାକୁ ଆମେ 4 ଡିଭାଇଡ଼ କରିବା ଆଉ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ପାର୍ଟ ଲେଖିବା ତ କେତେ ହେଇଯିବ 4 ଡିଭାଇଡ଼ କଲେ 4 5 20 4 6 24 ହେଉଛି ତ କମ୍ ବାଲା ନେବା ମାନେ 5 ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ 20 ହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଲିପ୍ ଇୟର୍ ପରର ହେଉଛି ମାନେ ୟାକୁ ଆମେ ନେବା କେତେ 6/7 କରିବା ହେଲା। 7 କଲେ ଏଇଠୁ ଦେଖ 23 ଅଛେ ମାନେ 7 × 21 ହେଲେ ଏଇଠି ଆସିବ 2 এইটা এইଠୁ ଆସିବ କେତେ 2 ହେଇଗଲା 5କୁ 2 ମିଶିଗଲେ କଟିଗଲା ଏଇଟା 3 2 5 6 11 11କୁ 7ରେ ହରଣ କଲା ପରେ ରିମାଇଣ୍ଡର କେତେ ଆସିଯିବ ରିମାଇଣ୍ଡର ଆସିଲେ ଆମର 4 ରିମାଇଣ୍ଡର ଯଦି 4 ଆସେ ଦେନ୍ ଆମର ଡେ କୋଡ଼ ହିସାବରେ କେଉଁଟା ଆସିବ ନା ଥର୍ସଡେ ଆନ୍ସର କେତେ ହେଇଯିବ ଥର୍ସଡେ। ଦେନ୍ आज मुझे जो वीडियो बनाऊँगी से टाइम आज आम डेट केते आज आम डेट हूँ 29 January 2026 आज कौ दिन ना थर्सडे तो आज आम बाहर करिया फास्ट देखा ठीक हो फास्ट हूँ आमर डे कोड केते डे माने डेट हूँ केते 29 प्लस January केते जेहेतु यहाँ कौ इयर ऑर्डिनरी इयर तो आम ना केते 0 प्लस 26 प्लस 4 डिवाइड कला केते होला 6 24 माने 6 प्लस इयर कोड केते 6/7 करवा 7 कले ये आसो 1 ये 6 को कटिगला 7 को 7 3 की 21 हेल्ले 5 6 5 11 11 को 7 हरण कला रिमाइंडर केते आसला 4 आसले आमर डे कोड हिसाब से कौन हो 4 माने थर्सडे है। देन क्वेश्चन हूँ गोटे लिखा मन कर व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक ऑन 26 January 2028 26 अच्छी फास्ट 26 प्लस January केते होबो जेहेतु एटा लीप ईयर माने एठी हमें केते लगेबा ना 6 प्लस 28 प्लस ताकू 4 डिवाइड कले केते होला 7 प्लस 2028 रो ईयर कोड केते 6 बाय कर देबा केते 7 7 काटले 7 3 की 21 हेले एटा केते आसिला 5 देन 7 4 28 सेटा कटिगला एटा भी कटिगला देन रहिला केते 6 6 12 5 17 17/7 कले 7 × 14 रहिला केते 3 माने 3 रो डे कोड कोन वेडनेसडे हैला। देन क्वेश्चन होउजी इफ 21st June 2007 was a Thursday when what was the day of week on 21st June 2011 है। जदि एमती दे थाए फास्ट आम कौन करवा या चेक करदे मोस्ट ऑफ द टाइम चेक करियो पड़ी न थाए कहीं ये सब सेम दे थाए आम फास्ट चेक करदे देन जदि ठीक अच्छी देन या भी आम करदे फास्ट हूँ चेक जदि आम करवा 21st हेल्ले केते हला 21 प्लस जून रो मंथ कोड केते 2007 माने एटा लीप ईयर नुह एटा होची ऑर्डिनरी ईयर जून रो मंथ कोड केते 4 देन
सात को सात रखिले सात को जो चार हरण करवा कलापर के आसीज 3 आसब रिमाइंडर तो किसी ना आम 1 नहीं जावा देन 2000 हूँ 6 बाय 7 कले 7 को 3 कटिगला 7 को 7 कटिगला 6 1 7 7 मान रहा के 4 माने यहाँ 6 4 10 को 6 1 7 4 11 होता 11 को 7 डिवाइड कला रिमाइंडर के आसा 4 तो मुझे डायरेक्ट 4 लिखी दूसरी 4 डे कोड के थर्सडे है थर्सडे है आम देखा 21 जून ऑफ 2011 21 जून माने फास्ट लिखले 21 प्लस जून रोचे 4 प्लस 11 को 11 देन यहाँ के आम जो इयर कोड को 4 डिवाइड कला इयर कोड कहे लास्ट 2 डिजिट को 4 डिवाइड कला 4 2 8 2 प्लस 6 बाय 7 कले केते आसीगला 7 को कटिले 3 यहाँ कटि जाऊँगी टोटाल रिमाइंडर किसी आसबनी देन या कले रिमाइंडर आसला के 4 4 4 8 2 10 10 6 16 16 माने ताकू जब आम करवा केते आसला यहाँ हूँ के 16 16 को 7 डिवाइड कला रिमाइंडर के आसीज 2 2 हेले तार डे कोड कौन ट्यूजडे ट्यूजडे देन आ गोटे थर ओएसएस सीजीएल क्वेश्चन आसाला जे कौ डेटा आमर सेंचुरी इयर रे जाऊनी से क्वेश्चन को करिया हेले माने फास्ट डे ऑफ 100 इयर रे जब मंडे देन 200 पाई हम सैटरडे देन 300 पाई हम थर्सडे और 400 पाई हम ट्यूसडे एतिकी सब सेंचुरी इयर रो माने फास्ट सेंचुरी इयर आसीबो फास्ट डे मंडे 200 रो आसीबो सैटरडे 300 रो थर्सडे 400 आइबो ट्यूसडे हैला देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिबा गोटे क्वेश्चन होउची इफ exactly 1 year and 2 days later it is Tuesday, then what day is today if it is not a leap year मानकर क्वेश्चन एमती देछि 1 ईयर आउ 2 डेज माने 1 रे आम टोटाल केते 365 डेज प्लस एटा होची 2 डेज हैला तो टुडे पचारि देन टुडे पचारि टुडे हेले एठू केते आसला 1 माने गोटे ऑर्डिनरी इयर रे हमरो हाँ आ गोटे लिखिदेवा ऑर्डिनरी इयर रे आमर ऑड डेज आसे गोटिए आउ लीप इयर रे आसे दीटा तो ये आम ऑड डेज के आसो गोटे ये आसला 2टा टोटाल मिसी के होगा 3टा से कहूँ आज माने टुडे +3 इज इक्वाल टू केते कहूँ ट्यूसडे है तो जदि टुडे को रखा आम ये आउ ट्यूसडे हूँ ट्यूसडे रो कोड केते 2 आउ ये माइनस कले 3 तो केते रहला -1 रो मीन्स कौन हो ना 7 - 1 इज इक्वल टू होगा 6 माने आमे गोटे वीक रे केते 7 दिन ना से -1 करले केते रहला 6 माने कोटा हो सैटरडे क्वेश्चन हो इफ द 5th डे ऑफ द मंथ फॉल्स ऑन द 3rd डे आफ्टर संडे व्हाट विल बी द डे
ଅନ୍ 15th ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡେ କହୁଛି। ତ ମାନେ ସେ କହିବା କଥା ଯେ ସଣ୍ଡେ ପରେ ଥାର୍ଡ଼ ଡେରେ 5th ଅଫ୍ ମନ୍ଥ ପଡ଼ିବ। ତ ସଣ୍ଡେ ଯଦି ଆଜି ହୁଏ ଦେନ୍ 3 ଦିନ ପରେ କେତେ ହେଇଥିବ ୱେଡ଼ନେସଡ଼େ। ୱେଡ଼ନେସଡ଼େରେ ତା'ର ଟୋଟାଲ୍ ଡେଟ୍ କେତେ ହେଉଛି 5। ଦେନ୍ ସେ କହୁଛି 15th ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡେ କହୁଛି। 15th ମାନେ 5 + 7 କେତେ ହେଲା 12 + 3 7ରେ କେତେ 12 ତାରିଖରେ +7 କଲେ 12 ଆସିଲା। 12 ତାରିଖରେ କେତେ କେଉଁ ଦିନ ପଡ଼ିଥିବ ନା ୱେଡ଼ନେସଡ଼େ। ଦେନ୍ +3 କଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ସଟରଡେ। ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆମର କେତେ ସଟରଡେ। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ଇଫ୍ 10 days before was a Sunday and 6 days after could be a Tuesday, what day is it today? ହେଲା ଟୁଡେ ଦେଇଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ସଣ୍ଡେ। ମନେକର ଆମେ ଟୁଡେ ପାଇଁ ଦେଖିବା। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା କ'ଣ 10 + ସଣ୍ଡେ ହେଲା। 10 ଜାଗାରେ ଆମେ ତାକୁ 7 ଡିଭାଇଡ଼ କଲେ ଆସିଯିବ କେତେ 3 + ସଣ୍ଡେ। ସଣ୍ଡେରେ 3 ଆଡ଼୍ କଲେ କେତେ ଆସିଯିବ ମଣ୍ଡେ ଟ୍ୟୁଜଡେ ୱେଡ଼ନେସଡ଼େ। ଆନ୍ସର୍ ଆସିଯିବ କେତେ ୱେଡ଼ନେସଡ଼େ ହେଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଲିପ୍ ଇୟର୍ ନନ୍ ଲିପ୍ ଇୟର୍ କେମିତି ବାହାର କରିବା। ଲିପ୍ ଇୟର୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଦେନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମେ ଯେତିକି ବି ଇୟର୍ ଦେଇଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ 2 ଡିଜିଟ୍କୁ ମନେକର ଆମକୁ ଦେଇଛି ସିଏ 2026 ଆମେ ୟାର ଲାଷ୍ଟ 2 ଡିଜିଟ୍କୁ 4ରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବା। ଯଦି ସେଇଟା 4ରେ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଯାଉଥିବ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେନ୍ ଏଇଟା ହେବ କ'ଣ ଲିପ୍ ଇୟର୍। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି 4ରେ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଉନି ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନନ୍ ଲିପ୍ ଇୟର୍ ହେଇଗଲା। ଯଦି ଆମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତା ସେ 2028 ଦେନ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଲିପ୍ ଇୟର୍ ହେଲା। କି ମନେକର ଆମକୁ ସେ ଦେଇଥାନ୍ତା 2032 ଦେନ୍ ହେଇଥାନ୍ତା କ'ଣ ଲିପ୍ ଇୟର୍ ହେଲା। ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଥିବ ସେତେବେଳେ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଆମକୁ ଦେଇଥାଏ ସେ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଇୟର୍ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଲିପ୍ ଇୟର୍ ଯଦି ଆମକୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ଆମେ କେତେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବା ଡିଭାଇଡ଼ ବାଇ 400 ଡିଭାଇଡ଼ କରିବା। ଯଦି ମନେକର ଆମକୁ ଦେଇଛି ସେ 1700 ଦେନ୍ ଏଇଟା 4 ଡିଭାଇଡ଼ ହେଉନି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେନ୍ ଏଇଟା ନନ୍ ଲିପ୍ ଇୟର୍ ହେଇଯିବ ନନ୍ ଲିପ୍ ଇୟର୍। ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତା ଆମକୁ 1600 ଦେନ୍ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଇଏ ଲିପ୍ ଇୟର୍। 2000 ନେଇଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ଲିପ୍ ଇୟର୍ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମକୁ ଯଦି 100 ଇୟର୍ ଦିଆଯାଏ ଦେନ୍ ଆମର ଲିପ୍ ଇୟର୍ ଆସିବ ଟୋଟାଲ୍ 2040 ଲିପ୍ ଇୟର୍ ଆସିବ। ଯଦି 200 ଦିଆଯାଏ ଦେନ୍ 48 ଦେନ୍ 300 ଦେଲେ 72 400 ଦେଲେ ମାନେ ଏମିତି ଯଦି ଥିବ 100 ଡିଭାଇଡ଼ ହେଉଥିବ ମାନେ 24 200 48 3ରେ ହେଲେ 72 400ରେ ହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା ସିଏ 97। ଏଇଠି 97 କାହିଁ ହେଲା ନା 96 ପ୍ଲସ୍ ଯେହେତୁ 400ରେ ଗୋଟିଏ ପୁଣି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଡ଼୍ ହେଇଯିବ +1 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଗଲା 97। ଏତିକି ଆସିବ ଆମର ଲିପ୍ ଇୟର୍। ଯଦି ଆମକୁ କେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ପଚାରିছে ଯେ ଏତିକି ଭିତରେ ଏତିକି କେତେଟା ଲିପ୍ ଇୟର୍ ଅଛି ଦେନ୍ ଆମେ ଏ ହିସାବରେ କରିପାରିବା। ଲିପ୍ ଇୟର୍ ଆମେ ବାହାର କରିବା ଯଦି ମନେକର ଏମିତି ଇୟର୍ ଦେଇଥାଏ ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟ 2 ଡିଜିଟ୍ ନେଇକି କରିବା। ଦେନ୍ ଯଦି ଆମକୁ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଇୟର୍ ଦେଇଥାଏ ଦେନ୍ ତାକୁ ଆମେ 400 ଡିଭାଇଡ଼ କରିବା। ଯଦି ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି 400 ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଯାଉଥିବ ଦେନ୍ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଲିପ୍ ଇୟର୍ ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ ଏତିକି କଲା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ରିପିଟେସନ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର। ହେଲା ଯଦି ରିପିଟେସନ୍ ପାଇଁ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯେତିକି ବି ହେଇଥାଏ ତାର ଲାଷ୍ଟ 2 ଡିଜିଟ୍କୁ ଆମେ ଡିଭାଇଡ଼ କଲା ପରେ ଯଦି ମନେକର ଆମର ରିମାଇଣ୍ଡର ମନେକର ଯେତିକି ଦେଇଛି ମନେକର 2026 ଦେଇଛି ହେଲା। ତ ୟାକୁ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ 2 ଡିଜିଟ୍କୁ ଡିଭାଇଡ଼ କଲା ପରେ ଆମର 2 ଡିଜିଟ୍କୁ ଆମେ କେତେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବା ନା 4 ଡିଭାଇଡ଼ କରିବା। 4 ଡିଭାଇଡ଼ କଲା ପରେ ଆମର ରିମାଇଣ୍ଡର କେତେ ଆସୁଛି 2। ଯଦି 2 ରିମାଇଣ୍ଡର ଆସେ ଦେନ୍ ଆମେ ଏଇଠି ଆଡ଼୍ କରିବା କେତେ +11 କି ମନେକର 2027 ଅଛି ତାକୁ ଆମେ 4 ଡିଭାଇଡ଼ କଲା ପରେ ଆମର ରିମାଇଣ୍ଡର କେତେ ଆସିଯିବ 3 ଆସିଲେ ସେଇଠି ବି ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା କେତେ 11। ଯଦି 2028 ଦେଇଥାନ୍ତା ତାକୁ ଆମେ 4 ଡିଭାଇଡ଼ କଲା ପରେ ଆମର ରିମାଇଣ୍ଡର କେତେ ଆସୁଛି 0। ଯେତେବେଳେ ରିମାଇଣ୍ଡର 0 ଆସିବ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା କେତେ +28 ମାନେ
2028 ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ସେମ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆସିବ 2056ର, 2027 ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆସିବ 2038ର, 2026 ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆସିବ 2037ର। ଯଦି 2029 ଦେଇଥାନ୍ତା ବାଇ 4 କରିଥାନ୍ତା ମନେକର, ଦେନ୍ ଯଦି ଆମେ ୟାକୁ ଡିଭାଇଡ଼ କଲା ପରେ 29କୁ ରିମାଇଣ୍ଡର ଆମକୁ କେତେ ଆସୁଛି 1। ଯେତେବେଳେ ରିମାଇଣ୍ଡର 1 ଆସିବ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ୟାକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା 6ରେ। ତ 2029ର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର 2035 ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେବ ହେଲା। ୟାର କେତେ ହେଇଯିବ 2056 ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେବ। ଦେନ୍ ଆଡ଼୍ କରି ଯିବା ହେଲା। ଯଦି 2027 ଦେଖିବା ଦେନ୍ ଆସିଯିବ କେତେ 2038 ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେବ। 2026 ଦେଖିଲେ ଆସିଯିବ କେତେ 2037 ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ରିପିଟେସନ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର। ଦେନ୍ ମନେକର ଆମର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତା ଯେ 2009 ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ସମାନ ହେବ ସେମ୍ ଇୟର୍। 2009କୁ 4ରେ ଡିଭାଇଡ଼ କଲା ପରେ ମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଆମର ରିମାଇଣ୍ଡର କେତେ ଆସିଯିବ 1 ଆସିଲେ କେତେ ଆଡ଼୍ କରିବା ନା 6। ତ ସେମ୍ ଇୟର୍ କେତେ ଆସିଯିବ 2015। ମନେକର ଦେଇଥାନ୍ତା 2030କୁ କଲେ 4 ଡିଭାଇଡ଼ କଲା ପରେ ରିମାଇଣ୍ଡର କେତେ ଥିଲା 2 କଲେ ଆମେ କେତେ ଆଡ଼୍ କରିବା 11 ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ କେତେ ଆସିଯିବ 2041।